I'm still meditating on instruction kasi sa amin with Pastor Chris. So wala po to yung nag-instruct si Pastor Chris last week that you study scriptures about salvation, healing, and deliverance. No? But before pa niya naghatag si Pastor Chris of instruction, si Lord already gave me that instruction. So I've been studying about salvation. Tapos sawa to yung last week I talked about healing. Pero ang man ko dato is murag kumbaga wala po siya sa plano, no? The word got changed, but the Lord wants to emphasize about healing even today and next week, no? We meditate on the power of God to heal. Tapos ngayon ang deliverance po mao po na ang but that is an in-depth study na kinahanglan sa mga leaders and ministers, no? So if you're part of the praise and worship team and part of the core team, you really need to attend the trainings, no? Kay kayo ang mga karon, no? Kumbaga if you're left behind, no? Kung if you miss something, kumbaga ka ba, no? Mawala ka sa mabiyaan ka, no? Kung if you miss those trainings, especially sa karon nga season, no? So kanang kayo, no? Ang training nato karon is very timely and very appropriate sa kung unsang kinatubang nato karon, no? So magaling na, no? With August 2, when we were praying, isa sa mga na-release sa ako ang baba, no? Daghan man to siya, and I shared this gahapon, nag-meeting ni sa mga FFCI pastors and ministers all over the Philippines, no? Isa sa mga na-release at that time, August 2, ang declaration dito is strengthening of the immune system of the Filipino people, no? So and then wala mi ka after ni ana na ay mga outbreaks ng mga sakit, no? Like in German measles, tama ba? No, na ay tapos yung chikungunya, chicken curry, chikungunya, chicken o Congo dahil na siya, no? Chikungunya. So, chikungunya na outbreak. Wala. Pag nag-atumig hospital tong last Friday, wala na reported cases sa chikungunya dito, na ingon nila wala yung mga reported cases. Pero wala sila pero na kay mabalitaan actually sa mga symptoms o sa mga barangay. So that is why murag abi nila it's not reflected in the sa mga reports nga wala, pero it was already revealed by the Lord. So, kumbaga, if you just base on what you hear from the news, siya, no? Kumbaga, dili siya you will not get the total picture. Pero pag ang Holy Spirit ang nag-ingat sa tuwa, no? You're just going to be amazed, no? So, sa mga barangay, daghan og mga cases na, no? Pero wala lang yun siya gina-report, no? Sa mga estudyante, daghan og mga ingana. Pero maramang good siya, fever lang, no? So, but it was also because of the declaration of the strengthening of the immune system, no? Kaya di na kinahanglan idalon sa ospital, no? Kay naman, strengthen naman ang immune system by the word of God, no? By that declaration, no? So we'll continue to meditate on healing, mga scriptural and biblical references about healing, no? So the Lord led me, and kung dili na ko siya mahuman karon, si Pastora Mary Ann is going to preach next week. She's going to continue ingane because tomorrow evening namin larga namin pa Japan para Zambales, no? So because sa August 24 karong Sabado, we will have a healing crusade in Zambales, no? And so August 25 is their Thanksgiving. So mo larga mi dito. So sa August 25 wala ko si Pastora Mary Ann.
And she's going to continue about this if dili na ko siya mahuman karon, no? But let's open our Bibles. Sige daw, Beg, gawas ng Bible. So, sige na, Bior. Si Albior at ang Bible. In Proverbs chapter 4, ano lang, no? Sa e-sword. Dili na ta e-sword karon. Easy worship. Proverbs chapter 4, verse 20. Let's read this. My son, sabi mo katabi mo, my son. My son. My son, pay attention to what I say. Amen. Listen closely to my words, and do not let them out of your sight. Keep them within your heart. So nakita na ito ang instructions, no, sa chapter, sa verse 20 and sa 21, no, na ay upat ka instruction diha. Una-una, my son, pay attention to what I say. Okay? Tapos ikaduha, listen closely to my words. Ikatulo, do not let them out of your sight. And ikaupat, keep them within your heart. Okay? And in verse 22, kay mauni ang resulta. For they are life to those who find them, Amen. and health to a man's whole body. No? So, dire ba? There is a key component, there is a verses gani to how we can achieve health to our own body, no? Sa ubang translation, ang there are a medicine to your bodies, no? To your own body. So, makita na to na ang medicine ni Lord, no? This is the medicine of God, is in these verses, okay? So, that is, pagiging health to a man's whole body. Hindi lang siya, sinasabi nga parang, abstract ba, na healing, no? Kasi body gid siya, no? Health to the body. So, more probably, ang ginaano gid niya is, you don't have to complicate it, gid siya, kanang healing gid siya sa toong mga kalawasan, no? And, many are not here today because, sila, no? May, in one, some of them may they're experiencing sickness, so very timely good siya, no? This will be broadcast later on so that they too will know the secret to the healing of their bodies, no? Especially sa mga batanon karon, no? Mauna ang isa sa mo ang anak, ang panganay is no? Siya nagkasakit po siya, no? Kay nakalitan kay di pa trabaho o isa ka semana pagkagabi na kay training, no? Pagkahuman sa training na ay assignments of reports nga buluhan to niya, alauna na siya makatulog, alas 5 pukawon kay mag physical no? So mo na nakalitan, no? Ang anak niya, sige pa yung ginom og coke dito sa kanang mga training bitaw, no? Kanang overflowing po ng mga tape. No, so mo na siya, no? So pahuway si Kendra karon, but we are declaring healing for her, no? So but importante siya even in the sa mga family members nato, we know how to apply, no? Especially if you are a parent, no? Sa mga bata, you know how to protect your kids spiritually, no? Because we have to be discerning kasi ang sickness can be battled either by the cross or by casting it out, no? So duha na siya. So when it is physical ang sakit, then you apply the blood of Jesus, no? You take the victory of the cross, no? You die to yourself, no? Yun ang because it is no longer I who lives, but Christ lives in me. That is the victory of the cross. But if sickness is due to a spirit, you need to know how to cast it out, no? You need to rebuke it in the name of Jesus. Amen? But here in these verses, that is why sabi sa verse 22, they are life to those who find them. Amen. So ibig sabihin, it's not just about reading scripture, reading about the Bible with regards to this topic, no, ang healing, but you really need to find out kung ano ang ino-offer ni Lord sa atin. You're not just reading it na nakita rin mo, nabasahan rin mo, naagian rin mo, but you find out unsang implication ni ana, no, sa mga gibuhat ni Jesus for us on the cross, no? Like for example, no, we know na by His stripes we are healed.
no, part of the victory that Jesus gave us is on the cross is because of that 40 minus 1 lashes, no, 39 whips, no, cat of 9 tails ang gamit nga whip. Ibig sabihin, latigo siya nga na siya siyam ka tumoy. And sa kada tumoy nga na ay mga bato, na mga ball bearings o ang uban na ay mga bukog, bones, no? So ang ball bearings or the stones, ang purpose niya is para ma-soften ang skin, ang muscles, no? Paghapak siya, ma-soften ang muscles, and then ang bones niya na ang mag-cut katong mga buto-butos na dito, mga rough edges, mao na siya ang mag-cut sa flesh ni Jesus, no? So pahumuko niya and then i-cut niya ang flesh. So mo na nga every time nga latiguhon siya na ay mga na ay mga lashes, no, na ay mga stripes, no. So mo na ang ingon sa Isaiah, by his stripes we are healed. Amen. And so we receive the healing of our Lord Jesus Christ by his blood because he already received those sickness and diseases on the cross. Amen. And so healing is now available for us, and we need to believe that, whether it is for yourself or for your family member. You need to believe, no? Kaya nga naman, ingon diri, those who find them will also find life. Nama sa kanang verse, no? There are life to those who find the secrets that the Lord has offered us in terms of healing, so that we may have life and have it to the full. Remember, ang ingon ni Jesus in John 3:16, for God so loved the world. Tama ang sagot in John 3:16, for I know the plans I have for you. No? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. No, good job guys. No, memorize niyo. So, eternal life. No, sometimes we just think na sige lang, pag muabot na ko sa langit, dihan ako mahil, no? No, dihan ako magkaroon ng glorified body, no? Kanaingana. So, we're just waiting for eternal life, but then we forget na sa John chapter 10 verse 10, sabi doon, the thief comes to kill, steal, and destroy. Steal, kill, and destroy, but I have come that they may have life and have it to the full. In other words, sometimes our health inagaw sa atin ng enemy, no? The enemy comes to steal, kill, and destroy. Progressive yun na siya, no? Sometimes gi-steal niya ang imuhang gana sa pagkaon, no? Gi-kill niya ang imuhang gi-kill niya ang imuhang good body, no? Tapos no, na-destroy niya ang imuhang lawas, no? Itong ingana. Or progressive man na siya, no? Sometimes sa mag-asawa, i-steal ang joy, no? Hangtod sa let's kill this love. Pagkahuman na-destroy ang relationship. Yun na siya, no? Paano siya ba? Progressive siya, no? Sometimes, ang imuhang mga pangarap, no? I-steal niya ang imuhang pangandoy, no? Tapos i-kill niya ang imuhang, ang imuhang murag hope ba, no? Ang imuhang pagtrabaho ni Ana, no, ang gana nimo, ang motivation nimo, and then eventually na-destroy ang imuhang future or imong career, no, kanang ingana ba. Those are always progressive. That's how the enemy works, to steal, kill, and destroy. No, pero sabi ni Jesus, but there is a but there, no, but I have come that you may have life and have it more abundantly. No? Sa ating other version, have it to the full. Ibig sabihin, what the enemy has taken away from us, it is the purpose of the Lord na pag-anto niya diri sa kalibutan, ibalik niya kung saan nawala sa tuwa. No? And that purpose has already been established on the cross. No? So ngayon, because si Jesus bumalik na sa langit, no, and the victory is already there, all that we have to do is to claim that and to receive that, no? Kasi yun na, natapos niya na yung purpose na yun. That purpose to give us the full and abundant life, binigay na ng Lord yun. Okay? So, I have come, no? So, ngayon, tapos naman siya nag-abot, no? Kaya niuli naman siya. So, na-accomplish na niya ang iyang purpose. But the reason why dili nato siya ma-experience ang full and abundant life is because we have failed to receive it, no? It's available, nandiyan na siya, para bang gift, no? Na ang gift diha, pero kay wala pa rin mong giabrihan, wala pa rin mong gidawat, then dili mo siya ma-enjoy, tama? But all the victory of God is already given to us
through Jesus Christ, no? That is why sabi ni Paul in Ephesians chapter 1 verse 3, praise be to God, no? Nalipay din siya, no? Gi-praise niya ang Ginoo, no? The Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all the spiritual blessings in the heavenly realms. Why? Because we are united with Christ, no? If you are united with Christ, if you are one with Christ, according to the New Living Translation and LT, when you are united with Christ, no? When you are one with Christ. So if we are one with Christ, no? Christ lives in us, then all those spiritual blessings is readily available for us. Tama? And so sabi ng Bible sa Proverbs chapter 4:22, you need to find them, no? Kasi sometimes, ang ingon gani sa Bible, my people are destroyed for lack of knowledge. Tama? No? Madaot, maalaot ang ako ang mga katawan, kaya wala sila kabalo. No? Kaya kung makabalo rin sila, di sila maalaot. No? They will not perish. They will not be destroyed. Tama? Kabalo ka sa imuhang gahong nga naa sa imuha. Diba? Kung wala ka kabalo, no, nga naibdi bugas diha sa imuhang natago nga bugas diha na namatay mo sa gutom, no? My people are destroyed for lack of knowledge. No, wala ka kabalo, ay naroon may pagkaon diri, no? Usahay nga na, no? Nakatry mo ana nga ala mura na magmamatay sa gutom pagkahuman na rin sudan sa ref, no? Hello, ingan ako ang mga kami. Like mo di sa ato kauno na nakasan sa ref mo, pangabrira mo diha. No? So, ingana ba, kay wala ka kabalo ba kung unsa ang unsa ang naaday available diha ba niya? You suffered unnecessarily. How many of you naka-experience niya na? Nag-suffer ka unnecessarily? No, just because wala ka kabalo nga naaday diha available. Tama? And that is sometimes the predicament of ang mga katawhan ni Lord. They are suffering unnecessarily because they fail to realize nga naa na di ay ang victory, naa na di ay gihatag na di ay sa Ginoo. Tama? That is why sabi ng Lord, my people are destroyed for lack of knowledge. No? It's not because mga dautan sila. Di ba usahin nga naman itong thinking, no? Dautan muna sila, muna na-destroy sila. Murang nga na, good. Dili, no? Ang ingon ni Lord, ako mga katawhan, dili na sila dautan, no? Kaya naman, they have been cleansed by the blood, no? They are no longer wicked, no? I've already paid for their sins. Pero ma-destroy lang sila kay wala sila kabalo unsa ang gihatag na nako sa ilaha. Tama? Right? Okay? And so, kaya, sabi ng Lord, we need to find out kani nga mga benefits, kani nga mga victory nga gihatag niya sa tuwa. Okay? And so when we sabi to those who find them, unsa man ang them, di ba? Ang una-una sa verse 20, pay attention to what I say and listen closely to my words. So sa ato pa, those that find them, unsa nang them na ang mga giingon ni Lord ug ang iyang words, God's sayings and God's word. Okay? God is telling us something, no, by His Holy Spirit, and then ang word ni Lord is naalang Bible, no? Sometimes duha gyud na siya, no? God's words and God's sayings. Sometimes abi nato iingon ra sa Holy Spirit sa tuwa without reference sa Bible, no? Kanang nadunggan ako si Lord ing ani. Tapos ang sa Bible di ay di ay siya taliwas, no, or opposing di ay siya sa principles. So paano ngayon no? Paano ngayon mo na i-reconcile kung sa imong nadunggan o kung sa imong nabasa, di ba? Kung wala ka magbasa sa Bible, no, mo nang God's word can never go against sa iyang conviction, no, sa iyang leading from the Holy Spirit. Tama? No, so mo nang importante kaayo that we read our Bibles, no? We study diligently. So mo na ingon diha, find out what God has to offer us because we need to know, no, kung unsa ang gihatag ni Lord sa tuwa. So first and foremost nga instruction para ma-enjoy daw nato ang life o ang health, no, is unang-una pay attention to what I say. Tama? No, so you really have to pay attention to what the Lord is saying, no? Because sometimes, pag ang saying ng Lord, He is saying to us, it is by His Holy Spirit. Madunggan nato ang thoughts ni Lord by the Holy Spirit. Tama? And so sabi ni Jesus gani, no? He will, when the Comforter comes, no?
when the Holy Spirit comes, He will take from what is mine and make it known to you. Okay, yun ang sinabi niya. I think, pangitago diya, your John chapter 17, masiguro na 16 or 15. Basaha ang 15, 16, 17, your tapos tanawa diha, kurag naa diha. Okay? So, I will take from, when the Holy Spirit comes, He will take from what is mine and make it known to you. Remember, hindi sinabi ni Jesus, He will take from what is mine and then give it to you. No? Kumbaga, gikuha from Jesus para ihatag sa ato. Dili. Ang iyang giingon is to make it known to you. Nga naman, because Jesus and us are one. No? Kumbaga, si Jesus, na-achieve na niya nga victory and supposed to be with us, naa na puntay victory ni Ana. Tama? Kaso lang, no? Because nga, we don't know. Kaya sabi na, the role now of the Holy Spirit is to make it known to us kung ano ang gi-achieve ni Jesus. No? So, kwaon niya ang mga gi-achieve ni Lord. Wala niya gingon, kuha niya tapos ihatag sa atua. Kundi kwaon niya tapos ipahibalo sa atua para, because kinahanglan mabalaan ra nato na siya. No? It's not about taking it, no? Because we are going to share it with the Lord. No? Ang iyang victory ni Lord is victory po nato. No? So, i-take niya ang victory ni Lord tapos ipahibalo sa atua. Okay? Because Jesus and us, we are one. Tama? As we receive Christ as our Lord and Savior, then we become part of God's household. Okay? And then Christ now lives in us. We no longer live to ourselves. No? It is no longer I who lives, but Christ lives in us. Amen? So pag-ingon diha is pay attention. Sa New King James Version, ang words is attend to my words. No? Sa NIV, pay close attention. Okay, muna yung katupad, pay attention daw, no? Sometimes, no, especially sa karon nga generation, grabe ang divided attention, no? Siguro ang pinakadako nga pandemic karon, divided attention, no? Ang sakit nga ginatawag nga divided attention, no? Mabalaan naka-experience na mo ana, no? Kay istorya nimo pag-ahong naga-cellphone, no? Maski usay sometimes ako po, no, ingana. No, nakoy kay istorya tapos murag tapos maingon ra ka nga sige lang kay naminaw man ko habang ako ang mata naga-scroll. No. Kuyaw, no? Wala ginaingon nga walay there is really no multitasking, no? Kundi switch tasking na siya. Na ay time nga diri ka nag-focus tapos tanggal mo yung focus nag-adto ka diri tapos gibalik na pud nimo ing ana ang nahitabo walay multitasking nga diri ka nagminaw ka diri tapos ana ka diri naagid na yung pag nag-focus that time nga nag-focus ka diri divided ang attention ba usahay diri so pag diri ka nag-focus katunga time nga nag-focus ka diri di nimo to makuha katunga time nga nawala na pud yung focus diri adto na pud ka diri di na po di mo ni siya makuha. Murag nga na ba? That is how it works. Divided attention or switch tasking. Kasi walay multitasking, no? Kita, sabi, mga babaeng yun, no? Maayo kayo mag-multitask, no? Si Marian nga na, no? Maayo mag-multitasking. Nandito siya ni Light nga, Mami, there's no such thing as multitasking. Only switch tasking. No? Because the mind can only do things one at a time. Ang brain, no? Ang consciously ba? Pero subconsciously, dagan siya mabuhat. Pero ang conscious nato na brain is very limited. Okay? So, the problem here is, there was one time nga I was preaching, there are a group of students, no? Mga estudyante. Unya, there was this one person, habang nagapaminaw daw siya, nagana siya, pas, nga nilang kupas, cellphone ra kupas, ana-ana ra ko paminaw sa imong pas, no. Nga nagitang ihang ingon, no, but sadly, no, siya, no, na fall sa temptation, no. Mao na usahay kanang kasi ma-divide imong attention gani, no. Dili nimo ma-enjoy ang mga gina-offer ni Lord if divided ang imuhang attention. No? Kaya very gina-emphasize yun na ni Lord
no, even sa Book of Proverbs. Kaning verse kani gikan ni sa Book of Proverbs, no. Unsa man ang Book of Proverbs, no? Unsa ang Book of Proverbs? Ano na siya? Sayings of the wise, no? Ibig sabihin, si Solomon, most of the mga sayings, si Solomon ang nagsulat, no? Kay si Solomon is the wisest person in the planet, no? Kay siya gid ang known ba, no? Especially sa at sa biblical nga account, of course except kay Lord, no? Pero siya gid ang known for wisdom, no? To the point nga sa iyang sobra ka wise, wala pa'y nakapantay sa kadato ni Solomon even karon. I-combine mo sila Jeff Bezos, sila Bill Gates, sila Jack Ma, sila sino pa, Elon Musk, no? Kana sila tanan i-combine ni JB Balboa, no? Ian Benitez, no? Kana i-combine mo na sila tanan, no? Huwag natin kalimutan si Daniel Albior, no? So, mag-i-combine na siya tanan. Dili daw kapantay ang ilang kwarta sa kwarta ni Solomon, no? Wala ka 1/4, no? He is the richest man even today, no? Ingan na ang richest ni Solomon because ang blessing niya is sabi, whatever you ask, I will give it to you. So, nagana si Solomon, Lord, tagai ko og wisdom to govern your people, to govern what you have entrusted me. Tapos sabi ng Lord, because you have not asked for wealth or the death of your enemy or long life or unsa pa, but wisdom to govern my people, no? Then I will add all these things. Kaning wala nimo gipangayo, ibutang ihatag nako sa imuha. Tama? No, kumbaga he fully depended on the Lord, no? Talagang nangita gid siya. He tried to seek kung unsa ang principle ni Lord with regards to sa iyang pag-govern, sa iyang pagdumala, no? Sa mga resources, sa mga katawhan, sa mga gi-entrust ni Lord sa iyaha. And that is the same with us. Kasi si Lord, nga naata diri sa kalibutan, we are stewards, no? Kung babae ka, you are a stewardess, no? So stewards ta, no? Ibig sabihin, pag stewards, kita ang gi-atasan, gi-entrustan. Okay? So kanitanan ang imuhang family, ang imuhang mga anak, ang imuhang mga resources, even your time, your energy, ang imuhang lawas, kana siya tanan, that is God entrusting something to you, no? And so it is expected to us from us to be faithful sa gi-entrust ni Lord. So we take care of those things nga gihatag ni Lord sa tua. Amen. So mo na sa ko kanang nag-ingon si Lord nga the Lord is not a respecter of person, but He is a respecter of His principles, of His word. Ibig sabihin, sabi ng Lord, heaven and earth will pass, but my word will remain. No? Maski mawala na ng kalibutan, pero ang ako ang mga pulong, it will still stand. No? Ang kana ang mga prinsipyo nga na, kana akong giingon nga na, mustand yun na siya. No? And so, if we follow the principles of God, then kanang kabalo ka kung what to expect ba. So para ni Ana sa Proverbs chapter 4, if we follow these 4 principles, kabalo ta nga ang result ni Ana is katong gi-promise ni Lord, no? That is healing and medicine for our body, no? So ing Ana. Okay? And so ang pinakauna day is nga principle is we really have to pay attention to what God is saying, no? Sa iyahang principles, no? So, anak si Lord, He is not a respecter of person. Ibig sabihin, whatever you are, no, whatever sa imong background, o sa pa ang imong status sa kinabuhi, the Lord does not respect that, no? Kumbaga, ang iyang ginano, as long as you follow His principles, then mauna siya ang mag-manifest sa iyang mga blessings sa tuwa. Tama? Amen? Amen. So, now, no, ang key di ay, isa sa key sa biblical healing is hearing. No? Kaya pay close attention man. No? So, the moment that you hear the Word of God, then it will bring healing. Nandiyan sa imong kalawasan, pero sa imong no? Those things gagi-entrust ni Lord. It will bring healing sa imong relationships, no? Sa imong family, sa imong finances, no? Sa imong career, no? Every area of your life, maano na siya, no? Magkaroon ng healing na siya.
pag we pay close attention to the words of God. Amen? Amen. Kaya sabi ni Jesus sa Mark chapter 4 verse 24, kung saan key sa biblical healing? No? So, duharay nakadungog. Kung saan key sa biblical healing? Ingon, Garina? Hearing, no? You have to really hear, no? So, or pay attention. Kada bitaw usahay ang atong attention ba nga naapoy uban nga ako siguro ano lagi pugo ni Lord ba nga this is how He made me nga usahay if kung kada bitaw usahay mag ano ta ba no nga maski gani ka nang maminaw og music di ba usahay mag ano ta no natay buhaton kasi mag-study ta upan tapos maminaw ka og music no. Actually, dili kay ko makaano-ana, no, din ako sa mga uban ma-appreciate to. Pero sa ako, kanang pagka nag-study ko or nagabasa ko or na ako ginabuhat, di na yun ako attention. Kumbaga, even if ang music bitaw nagkuhan, na-time siya gusto na ako maminaw, no? Pero kung gusto lang na ako naisaba para murag dili pretty, no? Or kanang ano sa inyo, okay ra ang background music. Pero kanang ingon nga, maminaw ko sa music, kay mo follow ko sa mga sa lyrics, mo kanta ko appeal. No, dili na nimo na mabuhat, di ba, no? Kay okay lang background, pero kanang you listen and you study, no? Dili nimo siya mabuhat yun, no? Kay ingana, it's either lanindot ang lyrics, no? Kanta na balik na po ka rin. Di ba, ingana mong yun na siya, no? You really cannot multitask, no? And so, even si Jesus, He said this to His disciples in Mark chapter 4, verse 24. Unsa ingon diya? Consider carefully what you hear, no? Even si Jesus, nag-ingon sa iyang Bible, sa iyang mga disciples, you have to consider kung unsa imong ginapakinggan, no? Whatever it is that you're listening to. Okay? What are you listening to? Yung mga katupad sa yung ginapaminawan di ay, no? So we have to tune in to the voice of the Lord, no? To the sayings of the Lord, no? Sometimes pag moingon ang doktor sa imong wala na gyud ni pag-asa, no? Kay ano na ni, forever na ni siya ingani. No, kinanglan na lang nimo mag-take of maintenance or kinanglan na nimo mag ingani na siya padayon na ni, no? Sometimes that is, remember, ang doctors, while pagka sinabi ng Lord that you go to the doctor, you enjoy their, ibig sabihin na maano ka sila expertise, you need to go there. Kasi si Lord ang nag-ingon nato. However, we don't fully put our trust in men. Tama? Yeah. No? Kumbaga, because even today, no, ingon gani, ang mga doctors daw, dili daw na sila mahimong expert. Kaya nga naman, nagsigira na sila practice, no? They keep on practicing, di ba? No? Practicing doctors, di ba? Wala na ako nag-practice karon, no? Ang uban, ikaw, if you're putting up a clinic or nagatawag kay pasyente, ang tawag sa mga practicing doctor. So, ga-practice ra gyapon. Kaya nga naman, ang pinaka-expert yun na si Jesus, si Lord, no? Ang Word that became flesh. Amen? And so, pero pag sinabi ng great physician, you go to this doctor, just like atong nangita mo sa kuha, no? For 3 weeks, no, nagdala na ko siya, pero on that 3rd week na nag-attack yun siya, nangimutan na yun kay Lord, no? Lord, what should I do? Nag-ingon siya, go to the hospital, go to the doctors, no? And so, true enough, pagka abot na dito, kay naay mga butang di ay nga kinanglan na kumabalaan within my body, no? Para I can appropriately do the necessary changes as I listen to the Holy Spirit. Amen? So, muna siya ang benefit ni Ana if we listen, no? So, the Lord will, hindi naman tayo, sige lang, dili ko mo ato diha kay si Lord yun ang mag-heal sa ako, Yan po maugid ay nang ipadala ni Lord sa imuha, no? Or you drink this medicine, no? And sometimes, ingnan ka niya nga, stop na niya medicine, even though ang doctor nag-ingon nga, pyodayo lang yapon. Diba? So, that's that's, but you really have to hear from the Holy Spirit. Dili na ingon nga, ingon mang goods diri, yun, di na mga doctor kay si Lord lang yun ang mag-heal. No? Matay na lang. Ba? Nagpa-doktor, no? Nga na. So,
Nga na ba, no? Katong ako ang gikwento dati, no? Katong nabahaan niya, nasaka siya sa bubong, tapos nainiabot niya bangka. Dali na kayo mag-abot ng baha. No, basig malumos ka diya. Sige lang, nag-pray na ko kay Lord. Nagsaka ng baha, abot na sa iyang liog. Nag-abot ng helicopter. Dali na kayo sige lang, nag-pray na ko kay Lord. Pag-abot niya sa langit, nag-aana si Lord, gahulat sa iyaha. No? Di ba nagampo na kag ipadala na kag bangka, ipadala na kag helicopter, no? Nga na ba, no? So, naabot siya sa langit, no? Ikasampan, pag-abot dito. Okay. Nga na ba, we really have to ask the Lord, no? And we pay attention sa kung unsa ang iyang ginaingon. Okay? That is important. Pagkaingon na yun, Lord, kanong ingani man, Lord? What is happening, Lord? Nga, ano lagi karong day, Lord? Hina lagi ang panagat karong adlaw, Lord. O pay attention, no? To what He is saying. No? Inganag yun. We really have to pay attention. Kasi, the reason why ginabuhat na ni Lord is so that we will be dependent on Him. Because one of the greatest sin of mankind is being independent. No? Kita, sanay tayo maging strong, independent man or woman. But when it comes, okay na siya, maging independent ka sa iwawan. But when it comes to the Lord, you have to fully rely and depend on Him. No? Dili mo buot-buot ba, no? Even the slightest thing, we really have to inquire of the Lord, no? But sometimes, napoy danger ni Ana, na karana, nag-istoryahanay na ka, no? Tapos, nag-istoryahanay na mo niya, kinahanglan ang decision karon. Muingon ka nga, dali lang kay mag-spend time sa ko kay Lord, no? Kanang ingana ba, no? If kinahanglan yun na dayon karon, it is God is going to speak to you immediately. No? Kaysa, dahil lang wala. Pero do not even think nga ang imuhang, himuon imong excuse, no? Ang imuhang kanang wala pa kakadungog kay Lord, muna imong excuse para sa kanang situation, para i-pending, no? Kay, pagka, na siya, God is going to tell you right there and then or beforehand sa kanang meeting kung kinahanglan ang decision nga na. Pero kung nagi times nga kanang you really have to pause na siya kay basig mo sulod ang imong emotion, no? Remember the word of God will really penetrate, dividing the soul and the spirit. No? Ang soul is ang emotion nimo, ang kagustuhan nimo, ang imong logic, pero ang spirit mao nay gikan kay Lord, ang connection nimo kay Lord. So it's either kay Lord magyunigikan or ako alang ni siya. Ang mo-divide ni Ana ang word. That is why we need to pay close attention to what the Lord is saying. Amen? So even si Jesus, sabi niya, no? He said to them, Mark 4:21, before niya i-consider consider carefully what you hear. Ana siya, do you bring in a lamb to put it under a bowl or a bed? Kinsa diri nagpasiga og suga, unya gi takluban og bowl, no? Or gitabunan, in short, or gibutang sa bed. Si Lord manggod gid niya ba? Kay kung unsa ang time nila, no? Pasiga kag lampara diha, no? Tapos gitabunan nimo og bowl or gibutang nimo under the bed. Di ba dili ibutang nimo sa taas nga lugar nang kanang mo shine gid siya. Tama? No? Kung brown out bitaw, no? Asa ka nagpasiga kag kandila, unya gibutang nimo sa imong aparador gitabunan, no? Hayahay ang aparador nagkusog ang siga dito tapos mingon ka ngit-ngit lagi, no? Mingon ka ngit-ngit lagi niya i-close mo. Masaya nga na magud magano si Lord ba? He will slate the obvious para murag tama, no? Murag nga that would otherwise kanang it's so obvious. Why didn't I think of that, no? Sometimes ginaingana ni Lord ang iyang pag-discuss, no? Mo ana si Lord nga, how many of you nagpasiga mo kandila, nagpasiga mo lampara, unya tabunan ra gyapon ninyo. Nya ngit-ngit, no? For instead, don't you put it on its stand? Hindi ba mas ilalagay mo siya sa isa ka lugar na mas muhayag, maximize ang iyang kahayag, tama? For whatever is hidden is meant to be disclosed, and whatever is concealed is meant to be brought out into the open. If anyone has ears to hear, let him hear. So si Lord, nagana siya. He's talking about a parable. He's talking about the lamb, no? Pero nagana siya nga, but if you have an ear to hear, big sabihin ko, ang imuhang dalunggan, dili lang pang display, kung dili, ginagamit yun nimo para makadungog, to listen carefully, then you will hear. Ayan siya. Now then, let them hear. Okay?
if anyone has ear to hear. Kay usahay, the ear, ang ato ang ear, pang display lang. No? Kanang ginaistorya nimo, pero divided attention, no? Not really listening to the word or to the Holy Spirit, no? And sometimes, a lot of Christians, they need to open their spiritual ears. Kasi, sabi ng Lord, my sheep hear my voice. Tama? In other words, ang ako ang mga katawhan, makadungog yun na sa akua. Right? No? And the reason nga nung dili ta makadungog is we're not we don't have divided ang atong attention. We don't have that undivided attention to the words of God. Kaya sometimes you really have to spend time in prayer, spend time in studying the Word, in listening to the Holy Spirit and to the Word of God. Amen? Kinanglan na siyang training. No? Unlike sa to ang even gani ang pag-pay close attention, kinanglan ng training, di ba? No? Kanang usahay, you have to really beat your body para mag-focus ko diri, Lord, mag-focus ko diri. Tama? No? Sometimes, ang ato ang ano is, magkwanta ba, no? Last 12 na, number 1 pa lang po. Grabe, kita itong panginahanglan ba, no? Sa pay close attention ba? So, tatlo yun yung i-discuss ni Pastora next week. So, we really have to really pay close attention ba sa kung unsa ang ginaingon ni Lord, no? Kay, ang divided attention, mo na yung number 1 nga kalaban nato from really receiving the Word. Especially karon, ang greatest commodity daw karon is attention, no? So, kaya uso karon ang mga 10 seconds nga mga reel, no? Grabe, paspas ra kay kabalo sila nga ingana ra pud kapaspas ang attention karon. But ang mga anak ni Lord is different because we have the ear to hear, no? Inang katupad, you have the ear to hear, no? So sabi ng Lord sa Mark 4:24, consider carefully. You have to paano nimo ma-consider carefully ang ginaingon sa imuha? Di pa pinamon nimo kung sa imong ginaingon? Tapos i-consider nimo ba tama ba ni according ba ni sa principles ni Lord kaning ginaingon sa kuha, no? Or say taningan ning imong kinabuhi, no? Tapos ikaw ang naka-spirit of fear, mahadlok ug ka, mahala tama gyud, no? Kaya na bitaw. Then ano nimo gi-reinforce nimo ang kana nga negative declaration. Instead of that is the fact, no? Kumbaga mo nang nakita niya sa sa iyang test. No? Pero ang truth is, it is the Lord who's going to heal you. Tama? The truth is, you will not die, but you will live. Amen? No? Kaya mauman ni ang ni Lord, kasabutan naman na ninyo ni Lord. That is your agreement with the Lord. Kung until that you still have something to do here on earth, no? So mo na usahay, we have to negate those things nga gi-declare sa atua negatively, no? Just like for example, sabi ng doctor sa sir kaning imuhang blood sugar HbA1 basta nga na HbA1c, no? Murag nga naman na, no? So HbA1c, no? Kaning sir day na gyud nimo baba, taas kayo ang imong so, 9.0 ang normal 6.5, no? Taas kaayo, ana siya. So, mo na yan consider. Ang blood sugar sa fasting blood sugar mo, baba na siya mo. Saka naog na siya after kaon. Pero ang HbA1c, di na yun na siya mo baba. No? But the Lord proved it otherwise. No? Kaya naman, my HbA1c karon is 5.2 na lang. 6.5 ang no? Why? Because it is God who heals. Ang truth is, it is God who heals us. Tama? And so as you continue to lay hands on yourself, manigate ang mga giingon, no? Because many things, even ang science, dagan pa sila wala na discover. Tama? No? And they're continually discovering it because ang science should support ang word ni Lord. No? It's not the other way around nga. Gina-prove na mo nga mali ang word ni Lord, maraging ana. Tapos na po ang time nga na-disprove na po ang It's always no? If you're in the field of the sciences, ang pinaka kumbaga you're there para mabalaan nimo, ma-discover nimo tama ang ingon ni Lord, no? Say for example the Big Bang theory, di ba? No? Biblical yun because God said let there be light, boom.
just a flash, nagkaroon ng light, nagkaroon ng ingana, di ba? That is, so sabi nila, hindi, So, but actually, kung tanawin mo ano siya, mo align siya sa word ni Lord, ingana. Pero katong mga theory nga gikan ka sa unggoy, ang uban lang, Pero ako, dili yun, Tingnan ko yung katupan, ako dili yung gikan sa unggoy, Gikan ko sa dust of the earth. Breathe life from the Holy Spirit, di ba? You breathe ang life from me, And so the breath of life is in me, Kaya when we die, we also go back to the earth. Pero ang breath of life, mubalik na siya, mauna ang magiging glorified body na to, Pero dili ka mabalik sa pagkaunggoy, Kasi in the first place, so ingana, dili siya, it's not biblical ba, murag ingana. So karon ang naga-claim ni Ana, let them be, Sabi ni sa anak pa, nagikan, sa papa, gikan ta kay Lord na. Maano ingon si mama, gikan daw sa unggoy, ihangsa ito sa pamilya na. So ingana ba, So, depende na kung nasa inyo ang gituuhan nga kwan. Pero basta ako gikan ko kay Lord, gibuhat ko sa Ginoo. Amen? And then, my scripture yan, He knit me from the womb of my mother. Amen? Dito ko niya ginit sa, bahala ko diha. Basta gikan na kay Lord. Amen? Si Lord nagbuhat sa tuwa, maski nasipyat atong mga ginikanan, pero si Lord wala na siya nasipyat. Amen? So, ingon diri, pay careful attention or consider carefully what you hear. He continued. Tapos, pag-abot, the same teaching. Pero sa Luke chapter 8, verse 18, ang na-record diri, sa Luke 8:18 is, Luke 8:18, ano siya? Therefore, consider carefully how you listen. Diba sa Mark chapter 4, what you listen to? What? Unsa? Pag-abot sa Luke chapter 8, how you listen to. So, there is a way, unsa yung ginapaminawan, and at the same time, paano mo siya ginapaminawan? So, pagka it's negative, it's not biblical, it's not the truth, because the truth is the Word of God. Even though mauni ang facts, iba ang truth. Okay? Fact is, ingani ang result sa imong mga test, But the fact is, ingani na ang sulod sa imong bank account, fact na siya, Pero ang truth is, ang fact is, ang imong statement of account overflowing na kayo. But the truth is, mas overflowing ang grasya ni Lord, ang iyang provision. Amen? Sabi niya, my God will supply all of my needs, And if you need to pay that, kanang overflowing ang statement of account sa imong credit card, then kani ang truth. Fact lang ni siya, But the fact is going to be changed by the truth of the Lord. Amen? Amen. So, we need to consider what and how. Unsa imong ginapaminawan o paano nimo siya paminawan. So, kung negative siya, then it's okay to give your undivided. In fact, dapat dili nimo siya paminawan. I-close yun nimo siya, Ayaw na siya But you need to, nadunggan mo siya, but you need to ask the Lord, Lord, tama ba ni siya, Lord? Maubag yun niya ang plano mo for me, Lord? Ingana ba? Ingon siya, malugi na yung kaan na, kaya ingani ang imuang pan. Lord, maubag yun ni siya, Lord? So the fact and the truth is going to make you free. Amen? Not just set you free, it's going to make you free. Diba? Sa New King James Version. Kasi ang fact usahay, makulong ka ba sa fear nimo, sa mga disappointment, sa mga discouragement, maging prison siya sa imuhang mind. Remember, the battlefield is the mind. It's always yun na. So take captive of every thought and make it obedient to Christ. Nagasulod ang mga thoughts, ang mga fiery darts of the enemy, musulod sa imong una-una, na sa imo kung i-catch nimo tapos ibutang nimo sa imong kasing-kasing. Pero ang fiery darts of the enemy, ang mga thoughts nga mga negative, musulod na siya. Pero ingon sa Bible, you have to take captive of every thought. And sometimes mo pray ta, Lord, take captive of my thoughts. Wala man giingon sa Bible nga si Lord ang mag-take captive. Ang command man na siya, you take captive of every thought. Kaya musulod yun na siya, pero depende na sa imo kung dawato nimo na siya nga as a truth or as a tinuod na siya sa imong kinabuhi. But if you kung kabalo ka negative, i-reject na siya,
Lord, this is not me. This is what you told me who I am in Christ Jesus. And so I am the healed. I am the righteousness of God in Christ Jesus. I am the prosperous, no? I am the child of the one true King. Kanang dawaton gini mo ba? Nga na ang truth yun ang imong dawaton. So mo nang giingon ni Lord, consider carefully what and how you listen. Amen? No? And in Exodus chapter 15 verse 26, ingon ni Minister Ian kanina, ano daw? Mao daw ni ang food na atong gi-prepare karon, no? Ang word ni Lord. So, okay ra ta kay mao ni atong paniudto karon. Exodus Exodus chapter 15 verse 26, ana siya nga. You really have to claim this, no? He said, if you listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. No? Amen? No? So, tanan yung mga disease, atong makitaan yung mga gina-news that brought, ang pag-Egyptians mang good, that is in the world, no? Ang connotation niya na. So, every diseases nga makitaan na to that is being broadcasted in the news, sabi ng Lord, it will not harm you. It will not befall you. Amen? No? So, you are healed. Pero ang conditional mang good siya, nagana siya, if you listen carefully. Sa Hebrew word ni Ana, sa ano mang good, sa New King James, if you diligently heed, no? Ana ang ano sa King James. Sa NIV, if you listen carefully. Pero ang word yun ana sa Hebrew is duha ka listen. To listen, no? Ana. So in other words, murag you listen listeningly. No, kung ana ba? No, kaduha siya gi-emphasize ka ng listen. Ibig sabihin, naminaw ka nga naminaw gyud ka, no? Dili ka nang naminaw ra ka ni agi tapos kaya double listen kasi duha man atong dalunggan. Ang isa ka dalunggan, tikas dalunggan mo na naminaw, no? Dili kay gilusot diri niya, ang diri Blackpink in your ear. Ang diri lahi ang imong no? Kundi usahay kanang mag-spend time ka kay Lord tapos lang nag-pop up na notification, nasubod. No, you are divided attention yun. Hindi yun listeningly. Tama? Muna siya, we need to diligently heed the Lord, no? So you attend to God, attend to His voice, listen sa iyang mga ginaingon, and then give God your undivided attention. Diba, if you have faith, you're going to be healed, no? So, diba sabi ng Lord, go, your faith has healed you. No? If you have faith, then namutuo ka, dawat nimo ang kaayuhan, then God is going to heal you. Amen? However, sabi mo ka nga, Lord, paano man ko magkaroon ng faith? No? Sabi mo nga, Lord, I do believe, but help me overcome my unbelief. So, the instruction is, faith comes through hearing and hearing the Word of God. No? So, ang faith, ang atong pagtuo sa gibuhat ni Jesus sa atua, mo nay maka-heal sa atua, mo nay maka-change atong circumstances. But usahay kung maabot ta sa time nga wala tay faith bitaw kanang maluya ta or ma-overwhelm ta sa problema, di ba usahay grabe ato ang doubt ni ana kung paano man ni siya. Pero ingon naapoy remedy si Lord. Faith comes through hearing and hearing the Word of God. And that word, it's not just any word, but a word about Christ, no? Nasa Romans chapter 10:17. Kaya nga naman, si Jesus man ang sa tuwan, naghatag og victory sa kaayuhan, no? Sa healing. Romans 10:17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Not just any word, no? You have to interpret it in light of the new covenant. Amen? No? So, pag-abot mo sa Deuteronomy, di ba? Or sa Old Testament, dagat kay mga curses diha. Pero kung mupan lang, abiling mo galang, i-curse ko ni Lord, di ba? Pero if you filter it through the word of Christ, no, the works of Christ, sabi, ay wala na dahil yung curse nga ni gilansang na dahil sa cross, no? Because all the curses have been nailed on the cross. Wala na yung curse nga gihatag si Lord sa tuwa. Ang nabili na lang
mga blessings. Amen? No? So, in other words, if we pay careful attention, then we can hear. And ang result sa hearing na is faith. Tama? And then the result of your faith is ang kaayuhan, ang healing, ang changing of your circumstances. Amen? Amen. No, so we need to really spend time with the Lord without nga kanang ano ba, no? Without being concerned in other things, no? No, kanang usahay di ba, no? Kanang ano ka you are with one person pero ang imong hunahuna unsa ko kaunong ugma. No. You're spending time with one person, you're being, especially sa mag-asawa, no? You're very intimate, nag-date mong diha, tapos, pero ang concern, lana mo kayo sabon dito sa balay. No, kanang usahay, di ba, ingana, no? You really have to give your undivided attention to the Lord. Amen? 10 minutes, so, the rest of those instruction. Number 1 pa lang tayo, was expecting at least duha karon para duha lang kay Pastora. No, so at least tatlo. Kung dili po ba ni Pastora, ipadayon na po na niya. Okay, so stand on your feet. Let's raise our hands to the Lord. So, Holy Father, in the name of Jesus, I decree and declare that their eyes and ears will be opened to attentively hear and see your breakthrough, God, in the name of Jesus, Father. Lord, I thank you, Lord, that starting today, Lord, they will listen to your voice, to your still small voice alone, oh God, and to the voice of a stranger. They will not listen, Lord, to the voice, Lord, of accusations, to the voice, Lord, of curses, Lord, to the voice of negative things, Lord, of anxiety, of fear, Lord. They will not listen, Lord, in the name of Jesus, Lord. But I thank you, Lord, that we are assured in your healing. We are assured, Lord, in your protection. We are assured in your provision. We are assured, Lord, by your blood, Lord. We are assured, Lord, by your presence in our lives. We are assured, Lord, with your power, with your perfect will, Lord. And we are assured, Lord, that you love us, Lord, unconditionally, Lord, and faithfully, Lord, and lavishingly, oh God. And so, Father, we thank you, Lord, that because you love us, Lord, there is going to be a pouring out, Lord, of healing, Lord, a pouring out, Lord, of changes, Lord, in our circumstances, Lord. Thank you, Lord, that there will be changes, Lord, in our situations, oh God, and we will experience, Lord, your victory, Lord, manifest, Lord, because you've already won the victory for us, Lord, in the cross, oh God. Father, thank you, Lord, that you're going to bless everyone here, Lord, in the name of Jesus, Lord. I thank you that you will, as they are going to pay their undivided attention to you, Lord, you too, Lord, is going to turn your face towards them, oh God, and that you will shine on them, Lord. You will smile on them, oh God, and you will listen also to the cries and the pleas of their hearts, oh God. So, Father, I thank you, Lord. We give you all the glory. In Jesus' name we pray. And everybody said, Amen and Amen. Come on, let's all give God a love clap offering. And I'll see you next time.